शीघ्र हाथ धुआ खाइब आस 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 तुम भात बड़ा सरले आस जल्दी आस कौन कौन यहीपटू बस यहीपटू बस यहीपटू बस कौन खाइब बेकार पिलाटा इठा कहीं पकईचु मूर्ख देख देख कौन खाइब धन कौन खाइब नंदन भात कौन मुह धोई तते मुह धोई ये कौन गुगुन चिकेन चिकेन धन पाई कंटा पीस आनी यहाँ हूँ शाग यहाँ भंडा तरकारी यहाँ कुंदूरी भजा यहाँ डाली এটা মুগ ডালি ଖାଇଦିଅ ନନ ଖୋଇଦିଏ ଫଟାଫଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମୋର ଏଇଟା ସରିଯାଇଛି ସକାଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଟିଂ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏ ଶାଢ଼ୀରେ ଫଲ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆର ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଫିଟିଂ କରିବା ନା କାଟିବା ସରି ଏବେ खड़ी कुआड़े गला रे धन बटम करे सब ढाली हे गला कौन करी गुगुनु रे तुम सब खड़ी गुरा सब छोट छुआ थे सब खड़ी भांगी देवे देखुन केते सुंदर सुंदर खड़ी आनी थी मो धन सब भांगिकी कौन करी पिला यही पिला मोर ना 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 नो 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 पिला को ए पिलाटा को कौन करी देखु ना मोर दरकार ना मोर ये बाबा कौन देखु ना धन तमें नष्ट करनी मोर खड़ी आमर न थाउ तमर कौन हो ना 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 खड़ी रख बाबा ना ना मु नेबिनी तमें सब मोर नष्ट कर दौच है मुझे सब साइज करके रखीदी तम जो चेन सब साइज कर रखती ना ये सब मुझे साइज कर रखती ना तमें साइज कर तमें तो यदि कर दिंत धन पछपटे बाबा बस किए सी गुगुनु गुगुन रे मो धन केते हेल्प कर दउची देखंतु गोटे जिनस देखंतु ए सांग माने एटा केमती हेची निया ये तुम मुंडर लगे दे दिखे 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 धन ये कान फुल कर दवा ये कान फुल कर दवा देखिया ये कान फुल कर दवा इस कितने सुंदर देखा जाऊची झुमका ये जो ये गुराक खड़ी गुराक सब से खोल पसई रख है एबे मु चली एबे मोर कपड़ा काटिबी एटा तांकर काली होची रिसेप्शन देइचंती पाख ए गाँव रे जने देइचंती मो सांग गोटे तांकर भाउजंकर रिसेप्शन एटा मु जाउची बे कटिंग 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 करिमी फिटिंग करिमी आपण मो सहित जोड़ी रुहतु देखंतु केमती मु करची खाली कोजंती खड़ी खराब कर दो दोनों तमें कहीं मो खड़ी लगे कमें लगे कि आउ तो तुमर कौटी बही अच्छी सिलट अच्छी से जो खाता अच्छी कहीं तो खोजुन मोर सिलट खड़ी मो खड़ी तुमर कौन काम काम कौन देखु गोटे छुआ बात्या कर मो सब खड़ी सब सब कौन छिनमिन किनमिन कर कौन कर हसुचु ना ना गाड़ी ये मो मेसीन फिता करमी रखी टाण हो बोली जानचु ना बाबा
ବାବା କାନ୍ଦି ये तो बाबा हाँ जालो तो बाबा कांदियो ଆଉ ପଚାରୁନୁ ପଚାର ବାବା ପଚାର ତ ବାବା ତମେ କାନ୍ଦିବ ନା ଧନ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ଗୁଗୁନୁ ଗୁଗୁନରେ ଇଏ ଜାଣିଛ ନା ଏତେ ଚାଲାକ ଜାଣିଛ କ'ଣ କରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଫୁଲକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଇ ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି ଦେଇକି ତା ମଝି ଗେଣ୍ଡୁଟାକୁ ଖାଲି ଆଣିକି ଦେଖାଉଛି ମାମା ଦେଖେନି ତା ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖ 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 ତା ମୁହଁଟାକୁ ଏଇ ଦେଖ ତ ବାହାର କରିଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖାଉଛି ର ସେ ଫୁଲଟାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିକି କରୁଛି ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟେ କରିଦେଇଛି କ'ଣ କରିବି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି ନା ତାକୁ ରଖିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜରେ ଲଗେଇଦେବି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଅଲଗା କେଉଁଠି କରିବ ପଇସା କରିକି ଏ ଭାଇ କମା ଟିକେ ତୁ କାନ ତୁ କ'ଣ ଝିଅଟେ ଆଁ ଝିଅଟେ ଧନରେ ଝିଅ କହିଗଲୁ ତୁ ବେଜିତ୍ କରିଦେବେ ସବୁ ତତେ ତତେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ହାଏ ହାଏ ଫୁଲେଇ କମା ଟିକେ ଆରେ ତମେ ଯେଉଁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଖେଣ୍ଡେଇକିଛ ସଜାଡୁନ ଶୀଘ୍ର ବାବା ସଜାଡ଼ିବେ ତମେ କାହିଁ ଢାଳୁଥିଲ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ଇଏ ବି ବନା ହେବ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ 2ଟା ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁଗୁନୁ ହଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କାଟିବା ଧନ ଆସେ ମୁଁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଗୋଳେଇ ସାରିଲିଣି ତାର ହର୍ଲିକ୍ସ ହେଉଛି ବିସ୍କୁଟ 4 ଖଣ୍ଡ ଆଉ ହର୍ଲିକ୍ସ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ପିଇ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଖୋଲିଲୁ ଡବାଟା ଆସେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଗୋଳେଇ ସାରିଲିଣି ତମର ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି ଟିକେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ପିଇବ ନା ଆଉ ପିଇ ସାରିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ହେଉଛି ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ମୁଁ ପୁଣି କେତେ କାମ ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା କେଉଁଠି ବସିଛି କାମ କରି କରି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ବାହାରି ବାଜି ହେଲାଣି କ'ଣ କରିବି ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ରାତିରେ ଫିଟିଂ ସାରିବି ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫିଟିଂ ସାରିବି ପୁଣି ତାଙ୍କର କାଲି ରିସେପସନ୍ ଅଛି ନା ସବୁ ପିନ୍ଧିବେ କାମ ଯେତେବେଳେ ଧରିଛି ଆଉ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପିଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ନିଅ ବାବା ନିଅ 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 ଆସ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ନିଅ ହେଇଗଲା ଗଲା 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 ଧ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କାମରେ ଲାଗିଯିବା ସିଲେଇ କାମରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ମାନେ କାଟି ଦେଇଛି ଖାଲି ଫିଟିଂ କରିବି ସରିଲା ଆଉ କାଟିବାଟା ମେନ୍ ମାନେ ସିଲେଇ କରିବାଟା ମୋତେ ଟିକେ ଇଜି ଲାଗେ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ବାପରେ ମୋ କଥାକୁ କପି କରୁଛି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖ
ଏବେ ଏଇଟା ବନେଇଦେଲି ଏବେ ହାତଟା ଲଗେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲି ଏଇ ଡିଜାଇନଟା ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନଟା ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ କଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଛ ହୁକ୍ ବାଲା ଏଇଟା ହିଁ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜଟା ଆଗଟା ଫିଟିଙ୍ଗ ସରିଯାଇଛି ବ୍ୟାକ୍ଟା ଏବେ କରିବି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗଟା କେମିତି ରହୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ तो देखिए ये ब्लाउजटा मोर फिटिंग सजाई गोटे दिन भितर मोर 3टा ब्लाउज सरीगला ये गोटे गोटे कर सारी आउरी गोटे भी कर सारी सब कर सारी केमती प्लीज कहे डिजाइनटा केमती ओहो ये दुटा साड़ी केमती है प्लीज कमेंट करियो इस एरा कौन लिखिच एबीसीडी आईडा धन केते वजन लिखिलानी रे इस धन तमें निजे लिखिच इस लिख शीघ्र शीघ्र कौन लिखिदिया 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 ये कौन लिखिज तिले सुना कौन 30 देख तिले 31 लिखिदिया जल्दी जल्दी लिखिदियो हाथ स्पीड करी फास्ट मत ना लिखिदियो शीघ्र शीघ्र कौटी तुम गोड़ मोड़ी देमी तुम लिख ए मो धन गोड़ को मोड़ी दौची नेख 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 देखिल सांग मैंने एबे मु केमती मोर हूँ फुल ब्लॉगटा केमती मु हूँ फुल गोटे दिन मु केमती कौन कली देखंतु आ मोर सुंदर ब्लाउज गोटे भी आराम से मु सकाळु फिटिंग ही सारी देखंतु केमती लगुच प्लीज कमेंट ही करेंगे बहुत परिश्रम गोटे दिन ही करी मो छुआटा को संभाली घर काम रोसई सिलाई छुआर पाठ पढ़ा सबकि सारिकी 3टा ब्लाउज फिटिंग करा बहुत ही कष्ट जदि मोर वीडियोटा भल लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करदे प्लीज देखंतु ये सुंदर साड़ीटा भी केमती है कहे कमेंट करेंगे ब्लाउजटा भी तार डिजाइन केमती है प्लीज कमेंट करेंगे जदि मो किसी भूल थी मत क्षमा करदे जय जगन्नाथ रही नमस्कार। हाँ सांग मैंने एत कष्ट जो करना परिश्रम फल निहाती मिलवा दरकार है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्लीज करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद।